pun setelah wafatnya Kanjeng Nabi iman, ini juga enggak termasuk sahabat. Kalau ada orang kumpul ma'an Nabi juga iman sama Kanjeng Nabi, tapi ijtimaknya bukan istimak yang muta'arufan, artinya mboten kumpul ting bumi ngeten iki, diketahui tiang kathah, diketahui kalih tiang, ini namanya juga mboten sahabat. Berarti kados ceritane para anbiya sing ketemu kalih Kanjeng Nabi fis sama, ini semua bukan sahabat karena betul pernah ijtima' ma'an Nabi tapi bukan ijtima' yang muta'aruf. La ya opo kalau Nabiullah Khadir alaihissalam alal qaul bi annal Khadir hadza la yazalu baqiyan ila yaumil qiyamah, atau misalnya Nabi Khadir sekarang masih hidup katanya begitu. Kok terus kumpul kalian Kanjeng Nabi, ada Al-Khadir, apa bisa dikatakan sahabat? Kalau memang kumpuli Al-Khadir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar yatahaqqaq, betul memang pernah kumpul Nabi Khadir ma'an Nabi, berarti Al-Khadir hadza juga minas sahabah. Naam, beliau ini mukhtalaf apa nabi, apa rasul, apa wali. Tapi kalau memang pernah kumpul kali Kanjeng Nabi, misalnya masih hidup dan beliau kumpul, berarti bisa dikatakan sahabat. Tapi ngendikanipun Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ana enggak pernah lihat ulama-ulama mutaqaddimin yang menghitung Al-Khadir minas sahabah. Jadi enggak pernah aku ulama sing ngitung Khadir termasuk sahabat. Jadi ini ngoten. Tenggine kitab-kitab kados Al-Isobah fi Tamyiz sinten as-sahabah sing kados dinukil kalih Syekh Mahfud tenggine risalahipun naminipun Inayatul Muftaqir nerangno masalah bin Nabi sinten Al-Khadir, itu dawuh Imam Ibnu Hajar seperti itu. Jadi kok aneh, tapi kok enggak ada ulama yang menghitung Khadir minas sahabah. Nah, seandainya Khadir ini sahabat karena misalnya takrifnya sahabat sudah pas ada di Khadir. Terus Khadir sampai sekarang masih hidup. Terus banyak kan katanya cerita wali ini ketemu Nabi Khadir. Wali ini ketemu Nabi Khadir. Apa juga wali-wali ini bisa dikatakan tabi'in? Loh, kan ketemu sama nopo? Sahabat. Subhanallah. Masalah niki kula dereng nate semerap kalame ulama kecuali Syekh Ismail. Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullahu taala dawuh itu termasuk nopo? Termasuk tabi'in. Termasuk tabi'in. Berarti upami jenengan jadi wali. Terus ketemu Nabi Khadir, berarti lah tabi'in. Niki kalau muskilah terus mungkin kali khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum wallahu ta'ala. Qala wal matnul ladzi udifa li tabi'in. Kata ulama membahas naminipun tiyang Syamhuris nggih. Teng sanad-sanad ana jarine jenenge Syamhuris. Syamhuris niki terkenal jin. Nggih. Urip ngantos ratusan tahun. Lah Syamhuris ini katanya ketemu Kanjeng Nabi. Terus ngriwayatno nggih, ngriwayatno hadis, ngriwayatno niki. Lah terus wong-wong sing ketemu Syamhuris iku piye berarti? Lah niku dibahas teng mustalah. Apa itu cuman sekedar cerita bloko? Mboten bener apa ya napa? Kathah sing ingkar niku. Padahal cara kenyataan kalau jin kan umurnya panjang, sangat mungkin jin yang waktu hidup nggih zaman Kanjeng Nabi ketemu Kanjeng Nabi terus sampai sekarang urip ketemu sampean. Sampean wae terus njaluk ngriwayatno. Nah, berarti kan maknane napa naminipun sampean ketemu sahabat kan? Nah, sahabat itu kan mboten kedah menuso. Jadi jin-jin yang ketemu Kanjeng Nabi dulu terus sampai ada surat napa al-jin itu kan ketemu kali Kanjeng Nabi, hadapan kali Kanjeng Nabi, ngerungokno Kanjeng Nabi, Islam ala yadin Nabi, misalnya begitu. Kan mungkin.
Nah, kalau begitu berarti kan sahabat. Lah nak sahabat terus berarti wong sing ketemu karo jin sing urip sampai sekarang, berarti kan bisa dikatakan tabi'in. Nah, itu. Wallah alam. Tapi saya herannya kok banyak tentang masalah Syamhuris niki ulama yang ingkar enggak percaya nggih. Mungkin begini, kalau memang yakin saestu ada dan memang ini thiqah, mungkin sakit dikatakan itu sahabat dan berarti yang ketemu napa tabi'in. Tapi cuman permasalahannya apa Syamhuris itu ada apa enggak? Lah itu repote. Masalah napa istilahipun alami benten. Qala ma aywal matnu tegese utai matan. Alladzi udifa kang disandaraken apa ladzi matan niku matane hadis. Li tabi'in maring tabi'in wa kadzalan iku kaya dene tabi'in. Man utai wong dunahu kang saandhape iku tabi'in. Qaulan iku qaul anane matan au fi'lan atau penggawean haitsu khala sekirane sepi apa matan angkori natir raf'i saking korenah raf'i korenah napa kemar marfu'an wal waqfi lan kewaqafan huwal maqtu'u iku napa al maqtu' iku aran maqtu' wa huwa dadi ngeten ma'udifa ila tabi'in bisa dikatakan maqtu' baik itu qauli atau fi'li kalau memang enggak ada qarinah yang menunjukkan tenggine kemarfu'ane itu ma'udifa ila tabi'i atau istilahnya enggak ada qarinah juga yang menunjukkan itu mauquf. Berarti kalau di situ ada qarinah yang menunjukkan ini marfu, ya, atau mauquf, berarti kita katakan itu marfu secara hukman atau mauquf secara hukman. Misalnya kayak begini, ada qaulnya tabi'i, tapi kaitan kalih masalah asbab nuzulil Qur'anil Karim. Niki lahu hukmul marfu. Tabi'in niki kan jelas enggak nututi sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok beliau niki dawuhan tentang masalah sabab nuzul. Qala Sa'id bin Musayyab misalnya, nazalat hadhil ayat fi kadza wa kadza. Beliau enggak ketemu, enggak dengar pas nuzulul ayat belum ada. Kok dawuh ngeten? Oh, iki berarti jelas gak ngarang ini. Berarti beliau jelas dari sahabat kau Kanjeng Nabi misalnya. Lah itu berarti namanya lahu hukmul marfu karena enggak mungkin kata-kata ini keluar dari pribadinya itu tabi'in. Juga termasuk dihukumi lahu marfu hukman ketika yang diidofahkan ke tabi'in ini termasuk sesuatu yang la majala lirra'yi fihi ijtihad. Laisa lirra'yi fihi ijtihad. Urusan-urusan sing mboten mungkin diijtihadi. Kayak masalah kemaksiatan, kayak masalah kadar thawab, kadari ganjaran, begitu. Itu kan enggak mungkin. Orang terus ngarang, wah nak ono wong nglakoni salat begini ganjarannya sekian, itu enggak mungkin. Ini namanya sesuatu yang enggak mungkin diijtihadi atau enggak iso dileboni kali pendapat. Kalau begini berarti itu lahu hukmur raf'i. Walhasil ala kulli halin. Betul itu maktu' secara zahir, tapi karena ada qarina akhirnya dihukumi marfu' secara hukman. Dan ma'udhifa litabi'i yang dikatakan maktu' ini enggak ada perbedaan antara itu fi'li atau qauli. Misalnya yang qauli Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dawuh tentang masalah sholat di belakangnya orang yang ahli bid'ah. Katanya sholli wa alaihi bid'atu. Sudah sampai sholat gak apa-apa. Masalah kebid'ahnya siapa? Madaratina awak dhewe ahli bid'ah. Ini dawuh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dawuh ini namanya udhifa ilal Hasan wa huwa tabi'iyun. Oh, kalau begitu berarti namanya maqtu'. Dan cara Imam Hasan berarti sholat di belakang mubtadi'ah ini boleh.
Dan itu dilakoni oleh kriyan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau sholat waro al-Hajjat misalnya. Di belakang Hajjat. Orang-orang bilang kalau Hajjat nggak terima mubtadi ini. Berapa orang yang dibunuh sama napa Hajjat. Mulane wonten dawuh meneh teng hadis nggih marfu' nak niki niku sholli napa sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Au kama qol. Salat sudah inti. Di belakang orang yang bagus dan di belakang orang yang jelek. Masalah repot, dulu itu penguasa itu yang imami. Jadi kalau jenengan boten purun sholat di belakangnya nanti fitnah itu. Nah itu. Cuman sekarang begini, di Fathul Mu'in, di kitab-kitab fikih yang lain, sholat di belakang ahli bid'ah itu kan kurang bagus. Sampai seandainya makmumnya ahli bid'ah, ini jamaahnya banyak. Tapi yang makmumnya orang yang bukan ahli bid'ah sedikit. Ini tetap bagusnya kita sholat di belakangnya orang yang bukan ahli bid'ah. Lah antum tahu sendiri. Imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan dari kalangan Wahabi semua. Wahabi ini kadang parah loh nggih. Itikote, pomone kok jadi sudes itu. Sampai ngafirno Abu Ya As-Said rahimallahu taala. Itu kan parah kan sudah. Masalah akidah. Itu umpama sampean ditanya, bagus mana sholat di belakang imam Masjidil Haram yang sementara menurut pandangan panjenengan ini beliau min ahlil bid'ah, atau sholat sendiri sama jamaah kita sendiri setelah buyarnya sholat. Kalau katanya siapa kalau diceritani Syekh Mukhtar Bogor, dulu di Mekah itu wonten tiyang alim dari Indonesia itu kathah, termasuk Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar itu mboten kersa salat di belakang imam-imam Masjidil Haram yang jelas Wahabinya, itu enggak kersa. Jadi beliau itu salat sendiri. Kalau yang saya tahu Abuya rahimahullahu taala, itu Abuya kalau salat maghrib pas Ramadan niku seringnya zaman masih sehat ya, buka di Masjidil Haram, kemudian salat maghrib di Masjidil Haram. Beliau sholat bareng kali imam Masjidil Haram, tapi biasanya sholat lagi begitu. Sholat lagi. Kenapa kok sholat lagi? Kok nggak langsung sholat sendiri? Fitnah nanti. Abuya ini kan diancam orang banyak. Jadi nanti kok kelihatannya Sayyid nggak sholat, sudah rame lagi nanti masalah. Jadi sholat, tapi sholatnya diulangi lagi. Nah masalahnya mereka jelas. Lane nak ningali niki nggih. Kalau melihat ini betul seandainya mubtadi yang enggak yakfur, enggak kafir dengan bid'ahnya, kita boleh sholat di belakangnya. Tapi tetap yang bagus ini sholat di belakang imam yang enggak ahli bid'ah. Apa sir ini? Begini. Orang itu kalau sholat, kalau bagus jadi imam, itu makmum yang di belakangnya melu untuk barokahnya sehingga diampuni oleh Allah gara-gara imamnya niki bagus. Kalau sekarang imam niki ahli bid'ah ya napa? Harapan maghfirah kan nambah sulit. Wong Allah taala sangat benci dengan itu yang sing ahli bid'ah. Jadi walhasil kalau begitu berarti miturut kula, jenengan kepengin hati-hati kayak Syekh Mukhtar bareng ngoten, sing paling enak sama jamaahnya sendiri sholat tapi nunggu setelah buyarnya napa? Jamaah. Kalau belum buyar, wow fitnah lagi sama dicekel kalau di sana. Nah, gak enak. Jadi nunggu buyar misalnya terus sholat. Masalahnya orang banyak salah paham juga tentang masalah niki. Di Madinah itu katanya dianjurkan suruh arbainan. 40 nopo sholatan. Itu dikira sama orang-orang itu arba'in ini harus jamaah sama imam Masjid Nabawi. Itu enggak. Penting sholat 40 kali ma'al jamaah di dalam Masjid Nabawi. Enggak harus dengan imam resmi yang di Masjid Nabawi. Hatan jenengan misalnya sama teman panjenengan kiambak, sama istrine panjenengan sholat di Masjid Nabawi, imamin jenengan, makmume istrine, putrane, enggak masalah. 40 kali termasuk 40 kali. Memang kalau yang aman begitu. Kadang kita itu begini, terang-terangan mawon gitu. Ketika kita makmuman sama Sudes. Sudes ini tulisannya tentang akidah, auzubillah. Nggih, mirip kalau Wahabi-Wahabi yang lain.
Sing kula diceritani kali Habib Umar wingi sing kula critakno teng pengajian. Kula gadah kenalan naminipun Habib Umar niku. Jare Habib Umar asline Wahabi pun Wahabi cekek. Niku cerita kali kula, akhiripun kiambake pindah intinya begitu ke orang-orang seperti kita niki. Terus Sanjang bilang, saya anggap sekarang orang-orang mereka itu sekarang menawi kufur sampai bilang gitu. Lah kok sakit pipi ya? Karena pas sholat begini tuh kalian bayang no, Allah Ta'ala ini punya tangan, punya meripat, punya niki nih. Niku ajarannya memang gitu. Doktrinnya ngoten. Jadi gadah meripat, gadah niki. Jadi bayang no Allahu Akbar kalau begitu. Lah nak yang ngeten kan nggih medeni. Lah sing dipelajari kitab Utsaimin, kitab Bin Bas dalam sak pinunggak. Itu di Indonesia diterjemah Sebiarno. Lah Habib niki mulai cilik masuk niku jadi juru dakwah. Akhirnya pun si Cinete anaknya meninggal banget susah. Ndonga kok mboten dihilangi kali Allah kesusahane. Akhirnya semerap tiang-tiang sing wong NU katakan atau pokoknya wong-wong kita niki kok sering tawassul kali Kanjeng Nabi. Sementara miturut kiambake tawassul hadza haram. Wis coba-coba tak ndonga tawassul kali Kanjeng Nabi, siapa tahu kesusahan saya hilang. Subhanallah. Barang tawassul kali Kanjeng Nabi hilang susah. Akhirnya punya perasaan, mosok seperti ini kafir begitu. Akhirnya dia tertarik melajari aliran-aliran seperti kita lewat guru-guru dari Banjar nih. Pun akhirnya mikir setelah tahu, ya Allah. Jadi dulu-dulu itikadnya, ya mbak syahadat lagi. Bilang kali kula niki seperti murtad atau kafir katanya. Sampai ngoten Habib niki. Mereka ini semerap koyok ngoten niku lah. Istilah akidah itu yang nopo Wahabi. Jadi mungkin ikhtilaf kita dengan Wahabi itu cuma sekedar ikhtilaf dalam masalah furu'iyah. Tapi sampai akidah. Nak ningali niku kok sing sae cara kula. Salat kiamba atau salat dibaleni wallahu alam ya napa. Tapi memang kadang fitnah tenan kalau sampean jamaah bareng kalau mereka jelas betul mungkin. Dimarahi tiyang kathah tiyang mereka. Kala napa iku jingene niku dawuh Hasan Al-Basri sing dados contone napa maktuk ingkang qauli. Yang maktuk fi'li misale kaya dene dawuh Ibrahim bin Muhammad Al-Muntashir. Kana Masruq yurhis sitra bainahu wa bain ahli wa yuqbilu ala salati wa yukhallihim wa dunyahum. Ini wonten tabi'in namanya Masruq. Nggih, Masruq niki tabi'in. Diceritakno kali Ibrahim, Masruq itu lah ini berarti fi'il. Iku nak pun salat, nggih. Niki antara niki ambake kalih keluargane disatir satir begini. Jadi akhirnya keluarganya dibiarkan dia madhep mun salat. Nah niki naminipun fi'li disandarkan ke tabi'in. Lho ngeten niki naminipun maktuk yang fi'li. Sebab Syekh tan dawuh qaulan au fi'lan. La maktuk itu hujjah napa mboten? Wa huwa utawi al haditsul maktuk, nggih. Iku laisa ora ana apa al haditsul maktuk iku bi hujjatin iku hujjah. Idzaka ing dalem wektune utawi mengkono-mengkono iki sepi saking qarinati raf'i wal waqfi iku maujud. Ngoten. Amma ingkana lah ampun. Hati-hati maktuk niki mboten saged digawe hujjah mergane itu dawuh tabi'in lho nggih. Dawuh tabi'in kan bukan dawuh Kanjeng Nabi. Panjenengan tahu sendiri dalam usulul fikih yang hujjah itu cuman Al-Qur'an, hadis yakni dawuh sinten Kanjeng Nabi, terus ijma, terus qiyas. Lah niki maktuk dawuh tabi'in atau fi'lut tabi'in, mulane enggak iso digawe dalil. Betul enggak bisa dibuat dalil, tapi wong niku napa dawuh tabi'in. Pokoknya intine dawuh tabi'in, tabi'in atau man ba'dahum itu semua memang enggak dalil, enggak hujjah. Nah, mulane ngantos Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad teng Risalatul Mu'awanah kan dawuh ngeten. Niki enggak perlu dikageti, memang kenyataan begitu. Wong dalil itu cuma niki kitab, sunnah, ijma' napa qiyas. Sampai Said Al-Haddad dawuh, kalau ada orang alim, nggih. Orang alim niki jenengan dereng ngertos wedine menyang Allah. Jenengan dereng ngertos mriku amil bi ilmihi napa mboten. Orang alim, ilmune kathah, ngerjakan sesuatu. Itu enggak langsung boleh sampeyan tiru. Nah, begitu. Karena itu bukan hujjah, bukan dalil. Enggak boleh ditiru.
Tapi perlu dicocokno kare Alkitab was sunnah. Cocok enggak dengan Alkitab was sunnah? Permasalahannya ini orang alim, bener alim, tapi kaule atau fi'lune tetap enggak bisa dikatakan apa hujjah utawi dalil. Mulane hatta dawe tabi'in nggih ngoten. Cuman biasane para ulama nggih mboten ngangge dalil. Tapi nyampekno delon dalil tapi niru kan bagus. Kathah masalah-masalah yang memang bukan hujjah syar'iyah tapi sering disampaikan kali ulama. Itu sangat banyak. Kados mimpine tiyang soleh. Ini kan bukan dalil. Tapi kan Masya Allah paling tidak ini bisa dibuat istiqnas. Bilang bisa digawe iktibar. Kathah contoh-contoh sing kaya ngoten niku. Kayak misale wau kula ngaji Injing Ar-Risalah Al-Qusyairiyah sebelum niki. Niku Al-Imam Al-Qusyairi nyampekno ceritane beberapa ulama tentang warok misalnya. Nah kayak ngeten iki. Wonten salah setunggalipun tiang terkenal wirai kapundhut. Ya apa sampean diapakno karo Allah? Oh, apik Gusti Allah istilahipun agawe karo aku khairon. Masya Allah, tapi aku iki gak ndang mlebu surga. Ditahan dulu. Ana apa sebabnya? Anak ini pernah pinjam dom. Dom nih, oh bahasane, bahasa Madurane dom. Jarum nggih. Gak saya kembalikan. Nah niku akhirnya gara-gara niki aku iki ditahan, gak mlebu surga. Padahal dom cilik. Nah, ngeten niki kan bener impen. Impen bukan hujjah. Tapi paling tidak kita kan terus mikir. Ya Allah, para ulama nyebutno cerita kayak ngeten teng kitabe. Hubungan kali wirai, berarti ini nunjukno pentingnya wirai dan bahayane orang tidak napa wirai. Lan malih wau misale cerita teng ngene Risalah Qusyairiyah malih. Wonten sebagian ulama mati kapundhut. Diimpekno tiyang lha apa ke karo Allah diapakno sae. Cuman aku ya di mahbus anil jannah enggak bisa ndang mlebu surga. Sebabnya apa? Sebabnya dulu penggaweanku iku ngangkati kayu, ngangkati barangnya wong, diopahi. Sijine tempo saya disuruh ngangkat orang kayu, tiba kayune tak jibuk sithik gawe selilit. Sedikit gawe selilit, akhirnya gak bisa masuk surga-surga. Subhanallah, gara-gara seperti ini. Ini cerita impen, tapi disebut karo ulama-ulama supados napa? Kita ini ngalap iktibar. Betul itu mboten hujjah. Lah orang Wahabi itu kalau dikasih cerita ngaten, wah impen itu bukan hujjah. Ya sudah tahu, kita semua tahu kalau impen bukan hujjah. Cuman ini impene wong api. Impene wong api insyaallah nggih napa? Sae nggih wonten napa istilah kena digawe contoh digawe angen-angen begitu. Qala amma ingkana anapun lamun ono. Iku fihi ing dalem iki almatan alladzi udhifa litabi'i. Yakni maktuk tadi. Apa qarinatun qarinah tadullu kang nuduhaken apa qarinah ala raf'i ing atase marfu fa marfu'un ay fa huwa marfu'un. Mongko utahe hadis iku marfu' hukman ing dalem hukume. Dadi iku dadine marfu' hukmi. Au qarinatun atau qarinah tadullu sing nuduno qarinah alal waqfi ing atase mauquf fa mauqufun ay fa huwa mauqufun. Kakoli rawi kaya pengucap rawi anit tabi'i saing tabi'in pengucap minas sunnati kada iku setengah sanging sunnah kada utai mengkene. Wa umpun kula singgung. Jadi kalau di dalam al-haditsil maktu' kok ada qarinah yang menunjukkan kemarfu'an, berarti dianggap itu marfu' secara hukmi. Kalau ada qarinah yang menunjukkan kemauqufan, berarti itu namanya mauquf seperti apa? Hukmi. Misalnya begini. Wonten tabi'in dawuh minas sunnati kadza. Minas sunnati kadza niki berarti ditahmilno naiki sunnai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti niku marfu. Niki cara sebagian qaul. Tapi cara sebagian qaul tabi'in minas sunnah kadza bukan marfu, tapi mauquf secara hukman. Al haditsul musnadu utawi iki ku nerangno hadis ingkang musnad.
Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa walam yabin. Wal musnadu utawi hadis musnad iku al muttasilul isnadi iku hadis sing muttasil sanati, hadis sing muttasil sanati. Artine kullu rawin niki langsung krungu saking man rawa anhu, sedaya ngoten, enggak ada yang ingkita. Min rawihi saking wong kang riwayataken iku al muttasilul isnad hatta al mustafa sehingga atau sampai tumeka, hatta bimana ila tumeka Kanjeng Nabi kang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin lan ora putus apa isnad. Nah, niki kalau diangen-angen dalam takriful musnad ini ada dua perkara yang semua menjadi syarat tinggine kemusnadan. Jadi hadis musnad itu hadis yang ittisal sanate mulai rawi sampai Kanjeng Nabi. Al-amren niki satu keitisolan harus ada dalam musnad. Mulai awal sampai akhir kudu mutasil. Fulan krungu ka gurune, gurunya dengar dari gurune terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, ini hadis yang dikatakan musnad harus marfu sampai Kanjeng Nabi. Maksudnya disandar no Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada hadis disandar no ke tabi'in atau ke sahabat dan mutasil sanate, tapi cuma disandar no ke tabi'in atau sahabat, ini berarti namanya bukan musnad. Jadi harus nyampe ke al-mustafa. Jadi syaratnya kalih. Lah niki syarat kalih niki cara kaule al ulama al muhaqqiqin, dan teng mriku masih ada kaul lagi, kaul dua. Mulane al Imam As-Suyuti rahimallahu taala dawuh al musnadul marfu'u dzattisali wa qila awwalun wa qila tali. Al musnadu al marfu' sing dzattisal. Jadi al marfu' apa al musnad ka marfu'. Al musnadul marfu' musnad niku hadis yang marfu', berarti udhifa ila nabi yang muttasil sanate. Wa qila awwalun, nah niki kaul yang kedua tadi. Wagila awalun berarti hadis musnad itu pokoknya hadis yang marfu. Mbah sanate itu mutasil atau enggak mutasil, penting disandaro teng Kanjeng Nabi, itu namanya musnad. Menurut kaul yang kedua. Menurut kaul yang ketiga, musnad itu pokoknya hadis yang mutasil sanate. Baik itu disandarkan ilan Nabi atau tabi'in atau sahabat. Pokoknya kapan mutasil namanya napa musnad. Tapi kaul yang banyak niki yang mengumpulkan dua amren, dua syarat, yaitu kudu ittisal sanate dan disandarkan ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wal haditsu utai hadis. Al musnadu kang musnad iku yu'arrafu bitasydidira. Yu'arrafu iku dipelanggeri apa al haditsul musnad. Indal Hakimi munggu Imam Al-Hakim yang punya kitab Ma'rifati Ulumil Hadis. Jadi wonten ulama niku kalih meh mirip nggih. Setunggalipun Al-Hakim yaitu yang punya kitab Al-Mustadrak Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ada satunya Al-Hakim gitu tulisannya. Ha kaf ya mim, bukan hakim tapi hakim. Itu siapa? Al-Hakimut Tirmidzi. Lah niku bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang satu Al-Hakim, yang satu Al-Hakim. Yang terkenal di kalangan ahli hadis itu yang Al-Hakim. Yang di dalam masalah mau'idhah itu Al-Hakim At-Tirmidzi. Wal haditsul musnadu iku yu'arrafu indal hakim. Jadi kadang ulama niku mirip nggih. Tapi mboten padha wonge dhewe-dhewe. Kados misale ngeten. Imam Ibnu Hajar itu Al-Haytami
Ada yang orang dinisbatkan mirip Haythami, Al-Haythami. Tapi yang Haythami pakai sa. Ini Syekh Nuruddin Al-Haythami yang punya kitab Majma'uz Zawaid. Tapi yang ahli fikih niki bukan Haythami, tapi Ibnu Hajar Al-Haythami. Tak sama sa. Mirip pun. Ngoten niku kuatah. Tinggine mustalah sampai dibahas sing mirip-mirip ngoten. Tinggine rawi-rawi hadis sering kadang. Hamdani kali Al-Hamadani. Yang pakai dal bi fathil mim, Hamadani. Yang pakai dal bi sukunil mim, Al-Hamdani. Lantas saya kata. Wal hadithul musnad. Iku yu'arrafu dibelanggeri al hadithul musnad indal hakimi munggu Imam Al-Hakim. Yang paling terkenal kitabnya inggih punika Al-Mustadrak ala Syekhain. Bi annahu kelawan satuhune al hadithul musnad iku al muttasilul isnadi iku hadis sing ketemu sanate sambung niki sanate min rawihi saking wong kang riwayataken iku al muttasil yani hadis hatta al mustafa ai ila ayyantahiya tumeka yento katok apa sanad ilal mustafa tumeka maring al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ittisal sanate mulai dari rawi sampai dugi Kanjeng Nabi. Jadi keittisalane niki sampai dugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yusta'malu mongko ora digunakaken apa al-musnad illa fil marfu'i angin ing dalem hadis sing marfu wal muttasil napa al muttasil nggih jenengan wal nggih qala al muallif rahimahullahu taala niku wal illa fil marfu'i zahire nggih zahire niki mboten wonten wawune jadi la yusta'malu illa fil marfu'il muttasil begitu. Berarti musnad itu mboten digunakno kecuali teng hadis marfu yang mutasil. Kalau marfu dan mutasil berarti nanti bisa-bisa marfu tok tapi enggak mutasil atau mutasil tok tapi mboten marfu. Padahal cara pendapat niki harus kumpul nih. Harus ada rafu dan ittisal. Mulane niku la Allah suwab wallahu alam itu enggak usah wawu. Jadi illa fil marfu'il muttasili. Jadi khos yang disandarkan ke Kanjeng Nabi dan yang sanadnya mutasil. Berarti hatta disandarno ilan Nabi tapi kalau sanadnya enggak mutasil enggak bisa dikatakan musnad. Hatta misalnya sanadnya mutasil tapi kalau enggak marfu ilan Nabi juga enggak bisa dikatakan musnad. Harus kumpul dua niki. Contohnya kayak niki. Wadzalika utai mengkono-mengkono iki contone hadis sing musnad iku ka isnadi Malikin. Kaya sanate Imam Malik rahimahullahu taala an Nafi'in saking Nafi' an Ibnu Umar saking Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah niki termasuk as-sahul asanid nggih. Marwahu Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Ngaten nggih niki mimbab ziyadatil faidah. Tenggine kitab-kitab mustalahul hadis niku dipun terangaken ada beberapa sanad yang disifati itu as-sahul asanid. Sanad yang paling sahih itu jalur yang lewat siapa begitu. Lah ulama niki beda-beda. Tapi yang masyhur pendapat yang mengatakan sanad sing marwahu Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Ini as-sahul asanid yang lewat Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa meneh kalau sebelumnya Malik ini begini. Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik. Jadi nanti marwahu Ahmad anis Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Ini bukan hanya musalsal ngangge zahab. Masya Allah. Niku luar biasa. Mereka ini imam dari imam dari imam. Terus an Nafi' an Ibnu Umar. Ini kan namanya sanad yang paling ashah. Masih ada beberapa pendapat yang mengatakan as-sahul asanid ini marwahu fulan, kata sangat. Lah Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala niki punya kitab hadis, nggih, punya kitab hadis.
naminipun Taqribul Asanid. Kitabnya kecil sebetulnya. Ini Imam Al-Iraqi ngumpulkan dalam takrib ahadis-ahadis sing cara para ulama sanate dianggap ashahul asanid. Jadi beberapa kol tadi. Ini misalnya niki pendapat niki digolekno kali Imam Iraqi. Hadise pundi sing rawahu Malik An-Nafi', sing jalur Abi Hurairah pundi. Ngantos dadi kitab naminipun Taqribul Asanid. Lah ini kitab disyarai kali Imam Iraqi kiambak, naminipun Tarhut Tathrib. Cuman sayangi belum katam Imam Iraqi pun boten wonten. Akhirnya diteruskan kali putrane yaitu Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi. Kitab Tarhut Tathrib niki saya sangat. Jadi syarah tapi modelnya masya Allah luas, jelas no faedah hadis. Kanthi keterangan yang luar biasa. Jadi faedah-faedah sing kadang boten diterangno kali ulama lintu diterangaken kali Al-Imam Al-Iraqi alan putrane tenggene kitab naminipun Tarhut Tathrib syarah At-Taqrib niki. Qala napa iku jenenge ka isnadi Malikin An-Nafi' an Ibnu Umar. Nafi' niki maulane Ibnu Umar. Jadi asline budak tapi terus jadi ulama. Mun sering kula terangaken dulu itu banyak ulama tapi asline napa budak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga suatu istilah kalau nak darani kemukjizatan juga. Jadi ilmu ini ternyata ilmu yang ditinggalkan oleh anbiya wa rusul. Itu ternyata masya Allah sopo sing kepingin sakit. Cara paribasanya begitu. Siapa yang punya keinginan bisa dapat. Jadi ashabul kutubis sittah yang punya kitab 6 ini Bukhari Muslim ila akhirih. Itu semua orang ajam. Kecuali Imam Nasa'i. Jadi ini Imam ajam, Bukhari, Muslim, Imam ajam semua. Jadi aneh, sing ngrumati hadis kaya ngoten niku nambah dari ajam mboten tiyang Arab. Yang jadi Imam Finnahwi termasuk Imam Sibawayh orang ajam. Imam Khalil orang ajam. Niki kan suatu keanehan. Mestinya kan secara zahir wah ilmu itu disampaikan pakai bahasa Arab. Hadis Kanjeng Nabi sing ngopeni ya mesti tiyang Arab. Nggih, tapi yang jadi imam-imam itu adalah orang ajam. Ngantos al-a'immatul arba'ah niki sing mboten apa sing Arab, cuman Imam Syafi'i kan. Cara sing Quraisy maksudnya sing Quraisy. Imam Syafi'i mawon yang Quraisy. Imam Malik Al-Asbahi dari Yaman. Imam Ahmad bin Hanbal bukan Quraisy. Jadi yang Quraisy cuman Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kala ya niku kemukjizatane ilmu nggih kaya ngoten niku ngantos tiyang sing asline budak niki saged dados wong alim dan waktu niku banyak sekali. Imam Atha nggih bin Robah, terus Imam sinten teng Tawus Ibn Kaisan, Al-Auza'i, Makhul, Al-Hasan Al-Basri lan lintu-lintune Ibrahim An-Nakhai. Ini semua aslinya budak. Luar biasa saestu masyaallah. Jadi wong alim ora wong alim biasa niki. Tingkatane mendunia kabeh. Wa qauluhu utawi dawe an-nazim dawuh walam yabin ay wal halu. Tegese hale utawi tingkah iku annal isnada iku satune sanad iku lam yang kote ora putus apa sanad. Jadi sanadipun muttasil. Lalafal walam yabin iku jumlatun jumlah muakkidatun kang ngukuhaken. Artosipun ngukuhaken niku nguwataken 5 maring perkara qoblal jumlah. Loh, lha kok saged nggih? Keranten makna dari walam yabin sebetulnya sudah bisa dipahami dari kata-kata al-muttasilul isnad. Jadi musnad itu hadis yang ittisal sanati. Ditambahi walam yabin, sanate gak mung kotek, kapan gak ittisal? Ya berarti mboten mung kotek. Mulane niki dawuh walam yabin namanya jumlah yang muakkidah. Sering kula nerangaken ulama itu hatta bahas nopo, mbok nahwu, apa mbok fikih, mbok mustalah, itu mboten hati lepas bahas saking nopo nahwu. Jadi mulai syarat pertama tiang alim kudu ngertos nopo nahwu, mboten mungkin mboten. Qala wa hukmuhu utawi hukumi iki al haditsul musnad. Iku as-sihhatu iku sahih awil husnu. As-sihah berarti husnu. Awid dha'fu atau apes. Ya ningali sanate, ningali rawine ya nih. Kadang-kadang ya sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif. Kantun ningali rawi satu persatu niku.
napa netepi syurutus sihah, napa netepi syurut al-husn apa dhaaf. Qala faidatun ay hadhihi faidatun. Maksude ittisal iku piye? Mboten ngoten. Al-ittisalu utawi ittisal. Utawi ittisal ketemune sambunge sanad binaqli thiqatin kelawan nukile rawi sing thiqah an thiqatin saking rawi sing thiqah ila ayyablugha bihin nabi sallallahu alaihi wasallam tumeka yen to tumeka sapa thiqatin bihi bil hadis an nabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku mimma setengah saing perkara ukhtussat kang ditertentuaken bihi kelawan ma sapa hadhil ummatu ikilah umat al muhammadiyatu kang bangsa Muhammad yakni umat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing disebut-sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, paling bagus-bagusnya umat nggih umat kanjeng Nabi. Sehingga tiang yang istiqomah dongakno hadhil ummah pakai dungane ke Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin ila akhirid doa niku insyaallah dibarengi husnul khatimah. Itu kan berarti nuduno banget hebatnya niki umat. Orang yang welas sing perhatian purun dongakno teng umat niki dibarengi husnul khatimah. Mulane niku anjurane para ulama hadzal doa bacaan sebelum ngelakoni sholat subuh fardu wa ba'da sholati subhi sing qobliyah kersane husnul khatimah. Niki ngeten maksudipun. Keittisalan sanad nggih, misale rawi niki thika nyeritakno dari orang yang thika. Orang thika niki dari orang thika sampai kanjeng Nabi shalawatullah wassalamu alaih itu min khasaisi hadhil ummah. Umat dulu niku mboten wonten sing duweni sanad yang mutasil dugi nabine orang thika dari orang thika dari orang thika niku mboten wonten. Jadi sing wonten model sanad kayak ngeten iki cuman teng umat kanjeng Nabi. Yang mentasrih kalau sanad yang model kayak ngeten min khasaisi hadhil ummah itu bukan hanya setunggalipun ulama tapi kathah ulama banyak termasuk Ibnu Taimiyah ngenas. Jadi al-isnad min khususiyati hadhil ummah al-muhammadiyah. Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimallahu taala punya kitab risalah kecil begitu yang jelaskan masalah sanad. Jadi jelaskan al-isnadu minad din, kepentingannya sanad, dan kalau sanad yang mutasil ini min khasa'is hadhil ummah. Mulane sing paling penting itu kita tinggali dulu. Ketika kita niki ngaji baik itu hadis atau napa sirah nabawiyah, sing paling penting kita lihat sanad sik. Mereka ini nak mboten napa? Kuwatos nanti pas tepak cerita sing disampaikno teng setunggalipun kitab tafsir atau sirah utawi tarikh itu pas tepak isine kadang mukhalif kali kaidah sing qat'iyah sing pun diterangno kali ulama. Barang ditelok lho tibake sanate mung kotek berarti gak bener. Mboten saged digawe napa hujjah. Jadi intine kekhususiane hadhil ummah al-muhammadiyah niku sangat kathah. Sangat kathah. Khasa'is hadhil ummah al-muhammadiyah la tu'addu wa la tuhsa. Termasuk meneh nggih sing kula sampaiaken setunggal kalih mawon. Termasuk khasa'isi hadhil ummah niku turab atau hadhil ard ju'ilat li hadhil ummah masjidan wa tahuran. Jadi bumi niki iso digawe sesuci nggih saged didamel salat. Niku min khasa'is hadhil ummah. Kalau umat griyen mboten saged. Salat mawon harus di tempat yang benar-benar resmi itu musholla, yakni masjid. Nak umat kanjeng Nabi nemoni salat teng pundi, gelar sajadah atau enggak gelar teng bumi salat langsung hukumipun sah. Mboten harus teng masjid, teng omah kena, teng pundi-pundi kena. Niki termasuk khasa'is hadhil ummah. Kalau umat dulu kok kenging najis bajune atau sarunge misalnya, itu enggak bisa dicuci. Jadi carane napa? Dipotong.
Niki masyaqqat. Tapi uhadhil ummah al-Muhammadiyah, Masya Allah, mboten usah dipun potong, cukup dicuci ngangge napa air. Niki termasuk khosais hadhil ummah lan tesih kathah sanget khosais hadhil ummah. Sebagian disebut kali Al-Imam Al-Qustulani tengene kitab Al-Mawahibul Laduniyah, juga Abu Ya'sid Muhammad rahimahullahu taala kagungan kitab namipun Al-Khosais Al-Muhammadiyah, juga teng awale nyebutno khosais hadhil ummah. Lah nek hadhil ummah mawon khosais sak kata-katae apa meneh nabi hadhil ummah. Nabi ni hadhil ummah lahu khosais wa mazaya sing boten dimiliki kalih nabi-nabi lintuh. Nah jenengan kepingin semerap kanthi komplit saged ningali tengene kitab Al-Khosaisul Kubra lil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Hadzal kitab 2 mujallad nerangaken khosaise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kaitan dengan ibadah utawi yang kaitan kalih lintune ibadah. Kemudian kitab niki diringkes kali Imam Suyuti naminipun Unmudhajul Labib bi Khosaisil Habib. Kalau ini kecil disyarai kali setunggalipun ulama naminipun Fathul Qaribil Mujib syarah Unmudhajil Labib. Onapa para ulama kok wigati jelasnya khosais kaya ngeten iki kersane ben tambah senenge kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tiang niku kalau semerap kelebihan dan khosais setunggalipun tiang otomatis tambah cintane, tambah ta'zimi, tambah ihtirami. Ini bukan orang biasa tibai. Kok istimewanya luar biasa sak kata-katai. Qala wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Wa ma utawi al hadis yattasilu kang ketemu apa isnaduh sanatima. Bisam iku lirawin kelawan kerungune saben-saben wong sing riwayataken. Wa ma utai hadis yattasilu kang muttasil apa isnadu sanatimma. Sampai sapa lil Mustafa tumeka maring Kanjeng Nabi sing dipilih sallallahu alaihi wasallam. Lah carane ittisal digambaraken bisam iku lirawin kelawan sebab kerungune saben-saben rawi. Tiap rawi dengar dari man rawa anhu. Wa ma mubtada khabari fal muttasilu ay fadzalika wal muttasil. Mongko iku aran hadis ingkang muttasil. Dadi maknanipun di kapan ono hadis kok sanate muttasil ngantos dugi Kanjeng Nabi atau ting sahabat atau ting ting sahabat, ini namanya muttasil. Jadi kalau begitu muttasil ini enggak harus yang dimarfukkan ila Nabi. Pokoknya ukurannya kapan sanate muttasil dengan arti kullu rawin sami'a mimman fauqahu atau mimman rawa anhu. Ini rawi dengar dari ini dengar dari ini. Muttasil iku naminipun. Iku jenenge bisam iku li rawin. Lah tiap hadis sing muttasil sanate kaya ngoten naminipun muttasil. Baik itu nyampe lil Mustafa, kalau teng nazam cuman disebutna teng lil Mustafa. Tapi sejatosipun mboten hanya lil Mustafa tok, tapi hatta ila sahabat juga namanya muttasil. Misale wonten hadis iki disandarno teng Abdullah bin Umar. Sanate mulai king jenengan sampai dugi Abdullah bin Umar sambung terus. Niki nggih naminipun muttasil. Cuman sing masalah ya opo kalau sanad iki muttasil terus, tapi isine niki disandarno teng ngene at-tabi'i. Wow, yang disandarkan ke tabi'in kan namanya apa? Maktu. Lah saiki pas tepak ini disandarkan ke tabi'in punya nama maktu tapi sanadnya muttasil. Apa sah dikatakan itu muttasil? Sebagian ulama dawuh enggak bisa. Sebabnya nanti itu koyok ta'arud. Satunya bilang maktu tiba-tiba muttasil, maktu muttasil. Ya apa begitulah, ngoten. Wonten sing bilang saged mboten napa-napa karena pengertiannya jihai lain-lain. Ada yang punya pendapat mutawassit, tengah-tengah. Ya napa? Berarti muttasil ya dikatakan maktu, tapi kalau dikatakan muttasil harus diembel-embeli. Jadi nanti muttasil
maktu atau maktu muttasil ila sinten? Ibnu Umar, Ibnu Umar, tabi'i Sa'id bin Musayyab atau lintune. Jadi enggak boleh dikatakan itu muttasil tapi tanpa qaid. Harus ditambah qaid ittisale ketemu kali sinten ngoten. Iki cara pendapat sing tengah-tengah. Qala wa ma aywal hadisu tegese utai hadis. Alladzi bisam'i kulli rawin. Ai bisababi sama kulli rawin. Tegese kelawan sebab krungune saben-saben rawi. Mimman saking wong min ruwatihi astagfirullah. Min ruwatihi kang saking pira-pira rawine iku al hadis. Krungu mimman saking wong fauqahu kang ing dalem dure iku kulli rawin. Wa ma bisam kulli rawin yattasilu isnaduhu. Aslinipun wa ma yattasilu isnaduhu. Utai perkara sing ittisal apa sanatimma lil Mustafa tumeka maring Kanjeng Nabi sing dipilih sallallahu alaihi wasallam. Auli sahibi atawa maring sahabate al Mustafa. Mauqufan hali diwaqafaken alaihi ing atase sahib. Nah niki kuwi Syekh ngendikane cuman auli sahibi. Mboten dipun terusaken au li sahibi atawa awit tabi'i mboten. Jadi nak ngoten sing iso dikatakan muttasil itu yang muttasil sanate imma disandarkan ting Kanjeng Nabi atau ting sahabat tok. Tapi kalau tabi'in enggak bisa. Nah, mulane diringkes auli sahibi mauqufan alaih. Fadzalika mongko utai mengkono-mengkono ma mongko iku utai mengkono-mengkono ma wal muttasilu iku aran hadis sing muttasil. Wa yuqalu lan diucapaken lahu maring al muttasil atau maring ma aidon kelawan maneh apa al mausulu apa hadis sing mausul wal muttasil lan muttasil pakai hamzah. Terus namine pun tiga, muttasil atau mausul atau muttasil niki. Sedaya niku ittisal sanate ma'a kaunihi mauqufan au marfu'an. Fadakhala mongko mlebu al marfu'u apa hadis sing marfu' kamalikin kaya dini Imam Malik an-Nafi' an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam niku banyak nggih, a'immah niku banyak. Sedaya adabe kalih Kanjeng Nabi lan hadise Kanjeng Nabi luar biasa. Cuman sing paling terkenal adabe inggih menika Imam Malik niki. Imam Malik niki mulane mboten heran kalau Imam Malik ini akhirnya terus punya haibah yang luar biasa. Diwedeni wong disungkani jadi kewibawaane banget gedene mergane hormate teng hadise Kanjeng Nabi niki mun pol masyaallah tenan. Beliau ketika gadah tamu mboten langsung nemoni, tapi beliau ngutus salah setunggalipun jariyah atau amate kenging nangkleti tengene tamu niku. Apa hajate? Apa pingin ngriwayatno hadis atau krungu hadis saking Imam Malik? Apa kepingin ngaji liyane apa ya apa? Kalau tamune jawab, anak kepingin mendengarkan hadis, kepingin ngaji hadis karo Imam Malik, hada Imam Malik langsung panjenenganipun teng jeding siram ila akhirih, pakai baju yang bagus, resik, terus di tempat riwayat atau tempat tahditsnya Imam Malik nyediakan kursi kangge pinarak. Jadi Imam Malik itu nak ngaji hadis pinarak teng kursi. Jadi pesantri ini teng ngandap, mereka ini takzim teng hadis sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas. Niki Imam Malik, tempat dikasih wangen, buhuran lintu-lintune. Imam Malik pakai minyak sampai kaya ngoten. Lah pernah Imam Malik ngriwayatkan hadis dintup kala jengking. Imam Malik nahan, mboten kok obah-obah mboten niki mboten, meneng sampai akhir, sampai ngajine selesai. Imam Malik pucet. Setelah niku dipentangkleti kali setunggalipun tiang. Ada apa Imam Malik jenengan kok pucet? Tiba dawuh aku dintup kala jengking. Lah kok ora dipun bucal, ora dipun buak, ora diniki. Imam Malik dawuhan mergane napa takzim nok hadise Kanjeng Nabi. Jadi panjenengane mboten kersa mutus hadise Kanjeng Nabi krana sesuatu. Mulane ngantos teng mustalah lak diterangaken kalau ada orang ngajar hadis
Kok terus ana wong teko, itu walaupun tiang yang datang siapa mawon ojo ngadeg. Kudu dhisikno hadise sinten? Kanjeng Nabi. Jangan berdiri, teruskan. Itu hadise Kanjeng Nabi, jangan diputus. Imam Malik rahimahullah taala malih termasuk adab Imam Malik. Niki nak teng Madinah mboten kersa pakai sandal. Jadi ngodok Imam Malik enggak pakai sandal, ta'ziman lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik enggak kersa naik tumpaan teng Madinah niki. Jaran himar mboten kersa wonten Kanjeng Nabi. Lan ya ana apa kita niki nggih nek teng hotel niku nek atas hotel. Mulane sing paling enak mungkin kok cari hotel yang jauh dari makome Kanjeng Nabi. Jadi arah bukan arah makom. Arah makom gak enak kabeh nih. Eling ceritane Imam Malik nih, ya Allah. Imam Malik. Imam Malik pernah di Masjid Nabawi. Dengar Abu Ja'far Al-Mansur ngeraskan suaranya, banter. Ini rojo, kali Imam Malik langsung ditegur. La tarfa' sautak. Ojo banterno suarane sampean. Iku ana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin nggih dengan adabnya beliau kali Kanjeng Nabi, kali hadis Kanjeng Nabi seperti ini, keberkahan ilmu ini luar biasa. Seandainya Imam Malik itu enggak punya murid kecuali Imam Syafi'i kan sudah cukup. Tapi termasuk khosais Imam Malik, murid ini ku ulama-ulama ambek umarok muluk. Itu termasuk kehebatan Imam Malik. Jadi sing riwayatna Muwatta niku ulama-ulama besar. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah. Niku muridnya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, sedaya ulama. Dereng dari kalangan kerajaan. Harun Ar-Rasyid termasuk nyantri na Imam Malik. Putrane sing jenenge Amin kali Makmun kon ngaji tinggi Imam Malik. Nek ngendikane sebagian ulama, enggak pernah ana ulama sing kaya Imam Malik, yakni murid niku dari beberapa kalangan orang-orang yang besar, baik orang akhirat atau orang dunia. Kabeh kepengin ngaji kali Imam Malik rahimahullahu taala. Niku sedaya naminipun barokah keranten ngurmati teng hadis Kanjeng Nabi. Ane kula sering matur, pokoknya kalau kepengin keberkahan niku ketok setunggal. Dirumat hadis Kanjeng Nabi. Ditakzimi bener, diikhtirami bener. Insyaallah selagi ini pondok niku didamel maca hadis Kanjeng Nabi, boten ngira mati insyaallah. Tetep keberkahan, tetep jaya. Penting hadis Kanjeng Nabi ojo ditinggal. Mbah Bukhari, mbah Muslim, mbah Bulughul Maram, mbah Arba'in, penting dawuh Kanjeng Nabi. Arba'in kali Bukhari padha. Wong padha dawuh sinten? Kanjeng Nabi. Cuman kan ngumpulo kathah ambek enggak ngoten tok. Jadi Mukhtasar Abi Jamrah niki sedaya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku mesti betul berkah. Mboten ngira mboten. Niki itikad kita lan keyakinan kita. Mergane sakniki kathah tiyang sambat pondok kok sepi, pondok niki salaf. Nggih mergane kadang gak digawe mulang hadis niku gara-garane. Wong pondok gak digawe ngajar nggih mesti otomatis. Tapi nak kiai ini gelem ngajar hadis, ngajar niki nggih insyaallah tetep mawon biiznillah begitu. Mboten kok krana napa? Krana barokah hadis, barokah ngaji, barokah niki. Tapi kalau males mulang nggih mohon maklum taqabbalallah. Qala fadakhalal marfu' kamalikin an-Nafi' an Ibnu Umar. An Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu' saged masuk tenggene mutasil. Kapan sanate mutasil, marfu' nggih jenenge mutasil. Mauquf kok sanate mutasil nggih sambung terus nggih jenenge mutasil. Wal mauqufu lan mlebu apa hadis sing mauquf kamalikin kaya dene Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Lampun saniki keranten ada qaid ittisal wa kharajalan metu bi qaidil ittisali kelawan qaid ittisal apa al mursal. Kalau mursal enggak bisa dikatakan mutasil. Mereka dalam mursal pasti ada ingkitok niki. Keranten tabi'in langsung nisbatkan hadis ke Kanjeng Nabi. Berarti jarak antara tabi'in kali Kanjeng Nabi wonten sing boten wonten. Wal munqati ulan munqati enggak bisa masuk. Keranten sanate mboten mutasil wa kullu ma lam yattasil bihali niku. Wal muallaq ulan muallaq juga enggak bisa dikatakan mutasil. Keranten awal sanad dari muallaq pasti dibuang, enggak ada. Wal mu'dhal ulan mu'dhal nambah niki rawi loro berturut-turut enggak ada, jelas enggak mutasil. Wa mu'ananul isnadi lan hadis sing mu'anan sanati, yakni diriwayataken pakai an begitu. Qabla tabayyuni samaih, sebelum dadi pertelone ngrungokaken iku rapa rawine hadis mu'anan niku. Sebelum jelas samae rawine mu'anan.
Mergane nek ana hadis kok mu'an niki ihtimal ittisal, ihtimal mboten. Tapi kalau sudah jelas sama urawi dzalik sing mu'an niki nggih berarti muttasil, nak mboten nggih mboten. Wa bi qaidi sama'i lan kelawan qaid krungu kharaja ketemu ittisalus sanad. Apa ketemune sanad bi ghairi sama kelawan sakliyane krungu katisali kaya ketemune sanad bil ijazah. Ka ayyakula kaya ento ngucap sapa wong ing pengucap ajazani fulanun. Qala ajazani fulanun. Wau kan ngeten teng nadzuman niku wonten dawuh bisam'i kulli rawin. Jadi mutasile dengan langsung sama. Nah, sekarang ada kok itisol sanad mutasil tapi bil ijazah. Rawi niki ngijazahi kula, niki ngijazahi itu sanadnya mutasil. Tapi mboten krungu begitu, itu berarti nggak bisa dikatakan mutasil. Jadi yang bisa dikatakan mutasil ittisolnya harus pakai sama. Wa ulima lan den kina warai apa annal musnad satune hadis sing musnad akhussu ikul wa khusus minal mutasil tinimbang hadis sing mutasil. Fa kullu musnadin mongko te saben-saben musnad iku mutasilun. Makanya dalam musnad harus marfu dan mutasil. Jadi musnad lebih akhos, kalau mutasil kan enggak harus napa marfu. Mulane fakullu musnadin mongko utawi saben-saben hadis sing musnad iku mutasilun mutasil wala aksalan ora ana suwali iku maujud. Wa hukmuhu utai hukume iku musnad iku kasabiki kaya dene hadis sing disiki musnad. Kok musnad nih mutasil nggih astagfirullah. Wa hukmuhu utai hukume mutasil nggih astagfirullah. Utai hukume al mutasil iku kasabiki kaya dene hadis sing disiki mutasil. Sing disiki napa? Musnad. Wallahu taala alam bisawab.